Elijah. Elijah. Can I see your face? Pati na. Eh, baga may ito po. Elijah, look there. Lighting nga doon. Let's go home nga doon. Go home ko na na. Kasi ano, nakabibek tayo kami nag-uuri dito eh. Siyempre, maboring mo dito na. Katepe lang nga nag-uuri, manong oras. So may kanto yun, dahil dandani dagpakastan kasi doon natin kita natatingin nagpapalit-baang hindi umaanan. Ganda. Ubing ko naman, maumama muna kag ngarot basta. So naman ko na. Kirang padi so dani. Lang nakabuya dan. Ada daerah sini nagawid dan. Kita pinalpas. Ano, di ba kayo? Pang ko dyan YouTube ko dito sa
are not for the people. It's for my pleasure only. Pang pala dyan. Bahala na nabuyaan mo dyan. Look, Elijah din eh. Nagpulo ka na kastan. Oh, look. Wow! Pang signal ka lang ay Jetty pang ipananda nga ta. So, yung pandadjay. Kami Jetty, taon kita tao. Kami mudang Jetty kastan. Oh, nice! Look! Wow! Look, Elijah! Lot of color! Wala doon ang kwarta. Ne, look! It's like a half moon, anak ko. Look, Elijah! De gulay na dito dapat na naka-on day eh. Look, Elijah. Pasan? Clip man di anakku. No more. Let's go home. You take this one? Yes. Let's go to Tita Clarita's house.